बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 6 अक्टूबर है और दिन है पीर का। देखिए, शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात को लेकर जो खबरें पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रही थी, उन तमाम तर खबरों में कितनी हकीकत है और अब उन तमाम तर खबरों को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। आज के वीलॉग में दी जाने वाली खबरों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अब क्या सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। सिफारती बलंडर के बाद जिस बलंडर की वजह से शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब हुए, बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत की अब तक की सबसे बड़ी करप्शन पकड़ी गई है। 11 अरब और डॉलरों से भरा जहाज, ये क्या कहानी है, इसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं इसी वीलॉग में। दूसरी खबर है कि नवंबर के महीने में क्या होने जा रहा है। इमरान खान इस हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान कर चुके हैं। इस खबर की तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से कौन सा बड़ा फैसला कर लिया है, इसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले, गालबन 1 या 1.5 माह पहले, कॉमनवेल्थ और यूरोपीय यूनियन की 2 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई थी। वो रिपोर्ट्स 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से थी। इन दोनों इदारों ने रिपोर्ट दी थी कि 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, जिन इंतखाबात की वजह से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, वो पाकिस्तान के सियासी तारीख के सबसे धांधली ज़्यादा इंतखाबात थे। उन दोनों रिपोर्ट्स में यह साबित किया गया कि फॉर्म 43 को फॉर्म 47 में तब्दील किया गया। नून लीग को कितनी सीटें मिली थी, पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला था। यानी एक जामे रिपोर्ट जो है वो कॉमनवेल्थ और यूरोपीय यूनियन ने जारी की, जिसने बैनुल अक़वामी मीडिया पर बड़ी हलचल मचाई। लेकिन उन दोनों रिपोर्ट्स को पाकिस्तान के मीडिया पर दबा दिया गया। उन रिपोर्ट्स के मंजर आम पर आने के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को हदायत की गई कि इन रिपोर्ट्स को लेकर ना तो कोई खबरें चलाई जाएं, ना ही इन रिपोर्ट्स के ऊपर कोई प्रोग्राम किया जाए, यानी इसको इशू ना बनाया जाए। क्योंकि उस टाइम पर शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ठीक थे। उस टाइम तक शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका का दौरा नहीं किया था। उस टाइम तक शहबाज शरीफ साहब के अलावा जो फील्ड मार्शल नासिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं की थी। मैं आपको अपने पुराने वीलॉग्स में बता चुका हूं कि ये जो ताल्लुकात की खराबी है, ये जो सिफारती ब्लंडर था, ये शहबाज शरीफ साहब और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद मारा गया, जिसके बाद ताल्लुकात हुए खराब इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के। अब उस रिपोर्ट को तो दबा दिया गया था क्योंकि उस टाइम ताल्लुकात ठीक थे, लेकिन अब से चंद घंटे पहले आने वाली एक रिपोर्ट जिसने तहलका मचाया हुआ है इस्लामाबाद में, उस रिपोर्ट को दबाया नहीं गया, बल्कि उस रिपोर्ट के मंजर आम पर आ जाने के बाद, उस खबर के मंजर आम पर आ जाने के बाद, कुछ हलकों की जानिब से पाकिस्तान के मीडिया को बाकायदा तौर पर यह हदायत की गई है कि इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए जाएं, इसको इशू बनाया जाए, हुकूमत से इस पर सवाल पूछा जाए। आपको समझ आ गई होगी कि अगर किसी रिपोर्ट को दबाया जा रहा है तो मतलब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट खुद चाहती है कि इस रिपोर्ट पर हुकूमत को नंगा किया जाए, अगर इस्टेब्लिशमेंट खुद ये चाह रही है कि इस रिपोर्ट पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाए, तो इसका मतलब कि शहर इक़्तिदार में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। वो रिपोर्ट क्या है, कितनी बड़ी करप्शन पकड़ी गई, 11 अरब और डॉलरों से भरा जहाज, ये क्या कहानी है, इसकी तफसीलात बताने से पहले मैं आपको एक जुलाई के महीने की खबर दिखाना चाहता हूं। पहले आप वो खबर देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये अब तक की सबसे बड़ी जो शहबाज शरीफ हुकूमत की करप्शन पकड़ी गई है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकती है करप्शन। आप पहले जुलाई के महीने की खबर देखिए। जुलाई के महीने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोट करके खबर शाया की गई थी कि जनाब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया है। यानी जुलाई के महीने में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने यह दावा किया था कि 14 साल खसारे में रहने के बाद पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक का अकाउंट है वो सरप्लस हो गया। यानी पाकिस्तान का खजाना पिछले 14 साल से माइनस में था, पहली दफा वो सरप्लस हो चुका है, उसमें इजाफी
पैसे पड़े हुए हैं। बड़ी वाहवाह हुई, बड़ी मुबारकबादें दी गई, कहा गया मईशत ठीक हो गई है, जफ्फियां डाली गई, मिठाइयां तकसीम की गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर एक और रिपोर्ट सामने आई है, एक खबर सामने आई है जिसने बता दिया कि जुलाई के महीने में जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था पाकिस्तानी अवाम को, उसकी वजह क्या थी, क्यों बेवकूफ़ बनाया गया, कैसे बेवकूफ़ बनाया गया। अब से चंद घंटों पहले आईएमएफ की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है। रिपोर्ट क्या, सवाल पूछा गया है, बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तलवार लटका दी गई है, और वो तलवार ये है कि 11 अरब डॉलर कहां गए। 11 अरब डॉलर, ये कोई 1-2 अरब डॉलर की बात नहीं हो रही, 11 अरब डॉलर कहां गए। खबर देखिए, खबर ये है जनाब कि द IMF हैज आस्क्ड पाकिस्तान टू publicly disclose 11 billion worth of discrepancies in trade data reported by two government entities over the last 2 fiscal years, raising questions about credibility of the country's एक्सटर्नल सेक्टर इंडिकेटर्स। ये है जनाब IMF का सवाल। IMF ने सवाल ये किया है, सादा अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूं कि पिछले 2 साल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने जो अपना माली आदादो शुमार IMF को पेश किया, क्योंकि जाहिर है हम उनसे कर्जा लेते हैं तो उनको बताते हैं कि जनाब हमने यहां पर खर्च किया। 11 अरब डॉलर की डिस्क्रिपेंसीज, 11 अरब डॉलर का जो एक डिफरेंस है, गैप है, वो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को बताया ही नहीं। यानी ये बदतरीन करप्शन है जिसको IMF ने पकड़ा है, पाकिस्तान के किसी इदारे ने नहीं पकड़ा। ये भी मैं आपको बता दूं, यानी पाकिस्तान के किसी इदारे को नहीं पता लगा कि ये 11 अरब डॉलर कहां गए। 11 अरब डॉलर की करप्शन पकड़ी है IMF ने, और IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को कहा है कि आप पब्लिकली डिस्क्लोज करें, यानी आप लोगों को बताएं, अपनी आवाम को बताएं कि ये 11 अरब डॉलर कहां गए, कैसे इसकी अंडर रिपोर्टिंग हुई। वो जो जुलाई के महीने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोर्ट करके छलांगे मारी गई थी कि जनाब स्टेट बैंक कह रहा है कि हमारे पास अब खसारा खत्म हो चुका है, हमारा अकाउंट सरप्लस हो चुका है, वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि ये 11 अरब डॉलर की अंडर रिपोर्टिंग हुई। ये बताया ही नहीं गया कि ये हमें 11 अरब डॉलर मिला था और ये 11 अरब डॉलर कहां पर खर्च हुआ। अब पिछले 1.5-2 साल के अंदर, यानी जब से ये शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए हैं, इनके बैरूनी मुमालिक के दौरे चेक कीजिए। यानी अभी ये पिछले दिनों अमेरिका गए हुए थे UN के सेशन में शिरकत के लिए, वहां से ये चले गए लंदन से वापस आए हैं तो 24 घंटे भी पाकिस्तान में नहीं रुके, फिर ये मलेशिया चले गए। अब पाकिस्तान से जो डॉलर बाहर जाते हैं उसका एक बड़ा तरीकेकार जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, वो आपको शायद पता हो कि आसिफ जरदारी के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो डॉलरों से भरे हुए जहाज सिंध से जो है वो अपने दूसरे ममालिक में भेजते रहे हैं। दुबई भी पैसा जाता रहा है और स्विट्जरलैंड पैसा जाता रहा है, क्योंकि उसकी तो कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है ना। एक चार्टर प्लेन है और मलिक रियाज का वो प्लेन इस्तेमाल होता था, उसमें डॉलर्स भर के जो है वो बैरून मुल्क जाते थे, क्योंकि जाहिर है इतनी बड़ी डिग्निटरी जब पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करती है तो उसका सामान तो उस तरह चेक नहीं होता। अब शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 1.5 साल के अंदर ये जो दौरे किए हैं बैरूनी ममालिक के, क्या ये 11 अरब डॉलर जो है वो शहबाज शरीफ साहब खुद तो नहीं बाहर लेकर जाते रहे? ये 11 अरब डॉलर आखिरकार गया कहां? एक बात जो इस सारी सूरत हाल में सबसे इंटरेस्टिंग है, जो मैंने शुरू में भी आपको बताई कि ये पहला मौका है जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस खबर को नहीं रुकवाया। अदरवाइज क्या हो रहा था, 8 फरवरी 2024 से पहले भी और बाद में भी जब भी इस हुकूमत की कोई करप्शन छोटी मोटी पकड़ी जाती, जब भी ये हुकूमत मुश्किल में होती, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के मीडिया को हदायत करती कि हुकूमत के खिलाफ ये नैरेटिव ना बनाया जाए। यानी हर जगह पर इस्टेब्लिशमेंट ने खुद इस हुकूमत को रेस्क्यू किया है। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने वो सिफारती ब्लंडर मारा, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने वो जो ट्वीट किया, जो गजा को लेकर 20 पॉइंट्स का एजेंडा था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके ऊपर फिर इसहाक डार को आकर कौमी असम्बली में ये स्टेटमेंट देना पड़ गया कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि रस्ते में थे, सफर में थे, उनको उस तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया, लाइल्मी के में उन्होंने जो है वो ट्वीट कर दिया
اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس 20 نکاتی پوائنٹس کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر دیا. اور انٹرسٹنگلی اگلے دن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کی, پہلی دفعہ اس نے پاکستان کا نام لیے بغیر تمام تر مسلم ممالک کا شکریہ ادا کیا. اور اسٹیبلشمنٹ اس بات کو لے کر سخت نالاں ہیں, دو باتوں کو لے کر. ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا جو سارا ہوم ورک تھا, جو ساری محنت تھی, اس کے اوپر پانی پھیر دیا. دوسرا, اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو کام ہم نے کیا تھا وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں شہباز شریف صاحب نے جلدی ٹویٹ کیا, اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ اب ان کے ہی اپنے گلے پڑ چکا ہے. اس وجہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی. اور اب آئی ایم ایف, ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ خود پاکستان کے معاشی معاملات کو بھی دیکھ رہی ہے. یعنی وہ جو ایس آئی ایف سی بنایا گیا تھا جس کی سربراہی انڈائریکٹلی خود فیلڈ مارشل جناب ناصر منیر صاحب کر رہے تھے, پاکستان کے جو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی تھی. تو یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے, ایک امیج بہتر کیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ اب صحیح ٹریک پر ہے. اور اسی دوران آئی ایم ایف نے یہ کرپشن پکڑ لی کہ بھائی 11 ارب ڈالر گیا کہاں, آخرکار اپنے لوگوں کو بتایا تو جائے. اب پچھلے چند گھنٹوں کے اندر جب یہ آئی ایم ایف نے سوال کیا, عالمی میڈیا تو اب یہ سوال اٹھا ہی رہا ہے, پھر پاکستان کا میڈیا بھی اس پر بات کرنا شروع ہو گیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا اگر شہباز شریف کی حکومت سے سوال پوچھے گا تو وہ خود سے نہیں پوچھے گا, کہیں نہ کہیں سے ہدایت آئے گی تو پوچھے گا. اگر کامن ویلتھ اور یورپی یونین کی رپورٹ دبائی جا سکتی تھی تو آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی دبائی جا سکتی تھی. معاملات اب پہلے جیسے نہیں ہیں. ہاں, یہ سچویشن کہاں جا کر رکے گی؟ دوبارہ شہباز شریف صاحب پاؤں پڑ جائیں گے, دوبارہ شہباز شریف صاحب معافی تلافی کر لیں گے, ہاتھ جوڑ لیں گے, یا یہ ہیڈ آن کا معاملہ آگے چلے گا؟ یہ آئندہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا, کیونکہ شہباز شریف صاحب بذات خود اس ٹائم بہت بری سچویشن میں پھنس چکے ہیں. یہ معاملات آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے. بہرحال دوسری خبر کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ نومبر کے مہینے میں کیا ہونے جا رہا ہے. عمران خان نومبر کے مہینے میں کون سا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ نومبر کے مہینے میں 1 سال پورا ہونے جا رہا ہے جو کچھ پچھلے سال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نومبر کے مہینے میں اسلام آباد میں ہوا. ریاست کی جانب سے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ختم کروایا گیا, سب کو پتا ہے کہ 24 نومبر کو عمران خان نے کال دی تھی اسلام آباد میں جلسے کی, احتجاج کی. پھر 26 نومبر کو جس طریقے سے وہ احتجاج ختم کروایا گیا, پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ شہید بھی ہوئے. اسی اثناء میں پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں کو اٹھایا بھی گیا, ابھی تک کئی لوگ اس مقدمے میں گرفتار ہیں. تو عمران خان نے ایک دفعہ پھر نومبر کے مہینے میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. ایک اور خبر یہ ہے کہ سب جانتے ہیں نومبر کے مہینے میں فیلڈ مارشل ناصر منیر صاحب کو توسیع ملنے کا امکان ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو نومبر کے مہینے میں ہونی ہے. لیکن عمران خان اعلان کر چکے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف بالکل اسی طرز کا, یعنی جس طرح پچھلے سال نومبر کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا تھا, اسی طریقے سے ملک بھر سے قافلے اسلام آباد آئیں گے, اسی طریقے سے احتجاج کیا جائے گا. لیکن یہ مختلف ہوگا پچھلے سال کے احتجاج سے, کیونکہ اس ٹائم جو اختیارات ہوں گے, اس ٹائم جو فیصلہ سازی ہوگی وہ علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. بشرا بی بی تو آلریڈی جیل میں ہیں. پچھلے سال ہوا یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہیں وہ فیصلے کر رہی تھی, اور آخری وقت میں علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو بھی ایک طرح سے دھوکہ دیا اور ان کو بھی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے. اس دفعہ علی امین گنڈا پور یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی اور رہنما کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. سب کچھ جو ہے وہ عمران خان پورا روڈ میپ بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیں گے, اور احتجاج کیا جائے گا اسلام آباد میں. نومبر کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کی ہدایت عمران خان دے چکے ہیں, تیاریاں ہو رہی ہیں. اس دفعہ عمران خان ایک دفعہ پھر نظام پر بہت زیادہ پریشر ڈالنے جا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب سے چند دن پہلے غالباً 29 سپتمبر کو جو علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی ملاقات ہوئی, اس ملاقات میں بھی عمران خان کو آفر کروائی گئی تھی, اور وہ آفر جو ہے وہ حالیہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ, پاکستان کا جو کردار ہے غزہ کو لے کر جو کچھ بھی صورتحال ہو رہی ہے اس حوالے
سے تھی، عمران خان کو آفر کروائی گئی کہ آپ پاکستان کے موقف کی حمایت کریں، جو کچھ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ چیزیں طے کی ہیں۔ عمران خان نے ایک دفعہ پھر اس آفر کو لینے سے انکار کیا، اور عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو ہدایت کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو یعنی ہماری پارٹی کو اگلے مہینے احتجاج کے لیے تیار کیا جائے۔ تو عمران خان ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو سڑکوں پر آنے کا کہنے جا رہے ہیں۔ بڑا دلچسپ ہوگا اس دفعہ کا احتجاج، اس دفعہ کی سچویشن بہت مختلف ہوگی۔ ریاست کے لیے بھی کسی صورت آسان نہیں ہے، ہر دفعہ گولیاں چلا کر یہ احتجاج کو ختم کرنا۔ بہرحال جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو بھی چیزیں ہوں گی، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے، پاکستان کے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔